वीडियो बनाओ थे पट्टू खा কিরকম লাগছে এইটা কি আরে বলো ভালো লাগছে এখানে কে বসে আছে তরকারিটা ঢালো তারপরে তো हो गए सनी करे लाओ गए निमक दे दे খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো আমি হয়েছে বললে খুশিয়া কিরকম লাগছে ফ্রাইড রাইস খাতে দেখা আচ্ছা হবে আর পনিরের তরকারি কিরকম লাগছে বল বলছি না কিরকম লাগছে पट्टू ভালো লাগছে अनु कैसा लग रहा है इसे बगला हिंदी बोल के कैसा लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा बना है हाँ टेस्टी बना है टेस्टी बना है कहाँ मिलल भाई हमरा के खाली शिमला मिर्च डाले बारी हमरा की गो मां